में सबसे पहले, सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं पूजा नेशनल न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। एम्बियंस पब्लिक स्कूल में स्मार्ट क्लास चलेंगे। हरिनगर कॉलोनी स्थित एम्बियंस पब्लिक स्कूल में आधुनिक तकनीक से युक्त स्मार्ट क्लास की शुरुआत एक विशेष पेरेंट्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावकों व समाजजनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसे स्वामी विवेकानंद कॉलेज के सहायक प्राध्यापक रमेश जमरा ने संपन्न किया। इसके पश्चात स्कूल की छात्राओं तन्वी गिर, नताशा राठौर, कोमल, सारा खान एवं अनीशा द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन गिरजा शंकर श्रीवास्तव एवं शिक्षिका अर्चना कोचले ने किया। इंदौर से आए विशेषज्ञ मयंक व अभिषेक पाठक ने स्मार्ट क्लास और आधुनिक शिक्षा पद्धति की विस्तृत जानकारी दी, जिसे उपस्थित जनों ने सराहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर कक्षा 8वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही स्कूल के शिक्षिका सालो भिलाला को शासकीय विद्यालय में चयनित होने पर विशेष सम्मान प्राचार्य शबनम मंसूरी द्वारा किया। कार्यक्रम में स्कूल संचालक महेंद्र मीणा ने समस्त अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिक्षक दुर्गेश राव, विशाल मीणा, दीपक मीणा आदि लोग मौजूद रहे। গতকাল আর আজকে আমাদের শাহু রিভার মিউজিক ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে নদী নিয়ে কাজ করছি এবং নদীর কাছে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শিল্প মাধ্যম একটা বড় মাধ্যম। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্যে এখন আর নদীর কাছে খুব একটা আমাদের থাকতে হয় না, যার জন্যে একটু দূরত্ব হয়তো তৈরি হয়ে গিয়েছে, যার জন্য নদীগুলোকে আমরা আবর্জনায় ভরিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বাঁচাতেই হবে নদীগুলোকে। সেই জন্যে 2018 থেকে অ্যাক্টিভলি কাজ করছি। প্রথম নদী উৎসব করেছিলাম, আমার এখনও মনে আছে, 2021-এ 14 আর 15 মার্চ শাহু নদীর পাড়েই করেছিলাম। এবার অনেক দিন পরে যদিও এবার আবার করলাম এই উৎসবটা, যাতে শিল্পী মহল আসে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা যেন মানুষের কাছে সেই সংবাদ এবং সেই কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারি। নদীগুলোকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। গতকাল 4জন শিল্পী, মেইন শিল্পী ছিলেন সঙ্গতে, প্রত্যেকের সাথেই 2-4 জন করে ছিলেন। আজকেও 4 জন মেইন শিল্পী, তাদের সাথে সঙ্গতে দেখতেই পাচ্ছেন 2-4 জন করে আছেন। আসলে সঙ্গতে যারা আছেন তারাও বড় শিল্পী। এবার পুরোপুরি ধ্রুপদী সঙ্গীত ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। এর পরের বছর আস্তে আস্তে ইচ্ছে আছে অন্য সেক্টরগুলোকে, যেটা 2021-এ হয়েছিল, যারা লেখালেখি করেন, তাছাড়া একটা সচেতনতা বার্তা দেওয়ার জন্যে সেইভাবে করে পরিবেশবিদদেরও নিয়ে আসবো। সেটা আগামী বছর নিশ্চয়ই হবে। আমাদের নিজেদের বাঁচার জন্যে নদীগুলোকে বাঁচাতেই হবে, এটাই একমাত্র বার্তা। আমরা নদীকে কখনোই নোংরা করব না এবং কারুকে নোংরা করতে দেব না। প্রকৃতিকে, এটা আমাদের অধিকার। পরিষ্কার নদী, স্বচ্ছ করতোয়া নদী, হ্যাঁ, এটা আমাদের অধিকার। এই অধিকার কারুকে ছিনিয়ে নিতে দেব না। আমি অভয়া বসু, ইচ্ছেবাড়ি বলে আমার একটা ছোট সংস্থা আছে, আমি ইচ্ছেবাড়ি থেকে।